Pomoži Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Danas je praznuje Sveti Jovan Rus i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Prepodobni biješe rodom iz jednog sela u Malorusiji od blagočestivih pravoslavnih roditelja. On je dijete odgajaše u nauci Gospodnjoj, a dijete biješe bistro i staraše se da živi po volji Božjoj. Kada Jovan podraste, bio uzet u vojnike za vrijeme Petra Velikog i prilikom borbi sa Turcima on bi zarobljen od Tatara. Uhvativši Jovana, Tatari ga prodadoše jednom otomanskom starješini koji ga dovede u svoj kraj u Maloj Aziji, u mjestu zvano Prokopion, blizu Kesarije. Ovaj turski starješina imao je i drugih zarobljenika hrišćana i neki od njih je uspio bio da preobrati u vjeru muslimansku. To isto on pokušaj i sa prepodobnim Jovanom, te mu čas obećavaše velike darove i položaje, čas mu opet priđeše i bijaše ga svuda po tijelu. Blaženi ispovednik Hristov nimalo ne podlegnu tim iskušenjima i mukama, nego se uvijek držiše čvrsto Gospoda svoga Gospoda. A svome Gospodaru govoraše da će ga u svemu drugom slušati kao sluga, osim u tome da promijeni svoju hrišćansku vjeru. Preće i umrijeti ako treba nego što će se Hrista odreći. Vidjeći njegovu čvrstinu u vjeri i razboritost u razgovoru, Turšćan se smilova i prestade ga mučiti, nego mu dade da živi u njegovoj štali i da mu neguje dobre konje, kojima se Turčin ponosio. Kada je pak Turčin izjahavao u selo, Jovan ga je pratio kao sez i uopšte u svemu mu je vjerno služio. Svoj ropski život kod inovjerca prepodobno je smireno podnosio, trpeći sve nevolje i oskudice skopčane sa takvom vrstom življenja i ropskog rada. On međutim dušu svoju hranjaše molitvama i povremenim tajnim noćnim pohađama hrama svetog velikomučnika Georgija koji se nalažaše u blizini. Jednoga dana njegov gazda, koji se u međuvremenu biješe veoma obogatio, krete na pokloničko putovanje u muslimanski centar Meku. Jovan ostade kod kuće i služaše gospođu njegovu. Za vrijeme odsustva svoga muža Turkinja priredi bogatu gozbu na koji pozva sve svoje susjede i poznanike. Za ručak biješe spremila omiljeno tursko jelo, pilav i veoma žalješe što njen muž, koji mnogo voli to jelo, nije u mogućnosti da ga sad ima i da ga jede. Tada blaženi Jovan zamoli od gazdarice da mu da jedan pun tanjir pilava i on će ga poslati svome Gospodaru. Turci se na to nasmijaše, ali na navaljivanje Jovanovo njemu bi dat tanjir pilava. Blaženi se tada povuču sa moću svoje štale i pomolivši se najusrdnije Bogu na tajanstveni način posla onaj tanjir pilava svome gazdu u Meku. Vrativši se iz Meke, gazda sa zaprepešćenjem ispriča kako je to i tog dana na svom stolu izgleda da našao pun tanjir pilava, a tanjir je bio iz njegove kuće sa njegovom oznakom. Ovo divno čudo zadivi sve prisutne, a gospodar Jovanov riješi se da Jovana oslobodi i premjesti ga u jednu čistu i uređenu sobu. Prepodobni to sa smirenjem odbi i ostade na svom ranijem mjestu u štali, produžujući tamo svoj smireni i bogougodni život, samo jedinom je Bogu poznat. Poživeši tako još neko vrijeme, on se jako još mlad razbole i predosjećajući svoj bliski raj, poruče jednom poznatom svešteniku da mu donese svete darove Hristove, da se pričesti. Bojeći se opasnosti, sveštenik se dosjeti, pa svete darove stavio u jednu jabuku i tako ih posla blaženom. Pričestivši se tako svetim tijelom i krvlju Hristovom, sveti ispovjednik i dobrovoljni mučenik predade mirno svoj duh Gospodu 27. maja 1730. godine. Čuvši za smrt svoga sluge, turski velikaš dozvoli hrišćanima da ga uzmu i sahranu u svoje groblje, što i bi tako. I 3,5 godine poslije upokojenja javi se sveti Jovan jednom starom svešteniku u selu i posjecaše ga da izvrši prenos njegovih česnih moštiju. Kada starac tome ne povjerova, poče se javljati nebeski stup svjetlosti na grobu svetiteljevom, a kada naizad otkopaše njegov grob, sve ugledaše da je Gospod zaista proslivio neutroležnošću i blagouhanim mirisanjem celokupno tijelo njegovo. Zato ga preneseše u hram svetog velikomučnika Georgija u Prokopionu, gdje se odmah počeše skupljati mnogi hrišćani i dobijati od svetoga različita isceljenja. Godine 1832. turska janičarska vojska pokušala je da spali tijelo svetoga ispovjednika, ali se svetitelj na njihove oči digao kao živ i sve ih je rastjerao.
Mnoga druga spasonosna čuda dogodiše se nad moštima Svetog Jovana u starom Prokopionu u Maloj Aziji. Poslije maloazijske propasti Grka, bježeći iz Turske u Grčku, hrišćani prenesoše njegovo sveto tijelo na ostrvo Eviji, u mjesto nazvano Neon Prokopion, gdje i danas počiva svetitelj u svom velelepnom hramu, tvoreći mnoga i divna čuda, o čemu se opšno govori i piše u današnjoj Grčkoj. S praznikom, amin.